Gracias, Jesús. And we thank you, Lord. Y estamos muy agradecidos a Dios And today we are very grateful with the Lord. por todo lo que Él está haciendo, amén. Grateful for everything that He's Por todo doing, lo que Él hace, for everything that He does, por todo lo que sabemos que va a hacer. and for everything that we know He will do. ¿Cuántos creen que Dios va a seguir haciendo cosas? How many of you know that the Lord will still keep doing things? Así que una mañana maravillosa, So it is a wonderful morning, una tarde maravillosa, it is a wonderful afternoon, un día maravilloso a wonderful day, en la presencia del Señor. dwelling in the presence Y of the saludamos Lord. como siempre a las naciones, a todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales, And like always, we send greetings to all of those that see us through social media. cualquier país, cualquier nación donde pueda llegar este mensaje. Dios te bendiga. And God bless you with this message wherever you may get to, any country or wherever you may get to. Damos gracias a Dios porque no es casualidad que usted esté sintonizando esta transmisión. And we thank you because we know that it's just because that you are listening to this Dios message. tiene una palabra para nosotros en esta tarde. We know that the Lord has a word for all of us this afternoon. Aleluya, ¿cuántos creen eso? And hallelujah, how many of you believe that? Así que es importante lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. So it is important what the Lord wants to do in our lives. Y hemos estado hablando estas últimas 2 semanas acerca del poder del testimonio. And in these past 2 weeks, we have been speaking about the power of the testimony. Y fue de mucha bendición. And it has been a very great blessing. ¿Y cuántos fueron bendecidos? And how many of you were blessed? Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos? How many of you were blessed? Aleluya. Hallelujah. Entonces, a través de esas últimas 2 semanas, So throughout these 2 past weeks, parece que el Señor está desatando grandes testimonios. seems like the Lord is releasing great testimonies. Y es importante compartir los testimonios, And it is important to share the testimonies porque los testimonios exaltan a Dios. because testimonies are the ones that exalt the Lord. Amén. Amen. Pero bueno, usted puede conectarse y mirar las dos partes que tenemos, los 2 mensajes acerca del poder del testimonio. And if you want to see these messages, you can get connected and rewatch these videos. Pero hoy tengo un mensaje que vamos a tener una serie también. But also today I have a message, and we also will have a series of the Cómo message. recibir la vida de la palabra. It is how to receive the life of the word. ¿Cuántos tienen Biblia? How many of you have a Bible? Este no es nada más que un libro. This is not just a book. Esto no es nada más que algo que contiene 66 libros. This is not just something that contains 66 chapters. No solamente tiene historia, It only doesn't have a history. tiene profecía It has prophecies que se han cumplido. that have been accomplished. Y no solamente tiene profecía, And not only it carries prophecies. en ella hay vida, In it there is life. en ella hay sanidad, In it there is salvation. en ella hay milagros, There's miracles there. en ella hay prosperidad, There's prosperity. en ella hay dirección, And there is the guidance. porque ilumina, porque alumbra. Because it gives light, it shines. Y en ella hay tantas cosas And in that book there's so many things que mucha gente la tiene, pero no le saca provecho. that a lot of people have this book, but many don't take advantage of Y it. mucha gente dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. And a lot of people might say, well, I read the Bible and I don't Y get claro, it. ahí está la importancia, porque cuando uno no la entiende es cuando el enemigo toma terreno. And there is the important thing that when we get to read it and we don't understand it, then the enemy wants Ahora, to take advantage. esto es lo que más me emociona a mí, And this is what makes me more to be emotioned. que cuando nosotros agarramos la palabra, That when we take the word, necesitamos al Espíritu, we need the Spirit. porque la palabra sin el Espíritu está Because, sola. because the word without the Spirit Es is como by la semilla itself. sin la tierra. It is like the seed without the soil. El Espíritu y la palabra están juntas. The Spirit and the word come Es por eso que together. la palabra tiene vida, That is why the word has life. porque la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Because the word is inspired by Aunque the fue Spirit of the escrita Lord. por muchos autores, Although it was written by many authors, todos están alineados a un diseño del el Mesías. they are all aligned to one design of the Messiah. Todos tienen una misma definición de Jesucristo. And they all have the same definition about whom Jesus Todos Christ apuntan is. a la misma dirección profética. They all are around the same direction. Hay una gran unicidad en la palabra de Dios,
Y aunque parezca controversial, amén, And there is a great unity in the Word of God. And even though this might seem controversial, que hay cosas que nos parecen a nosotros controversiales, that there might be things that for us they seem controversial, no son controversiales, they are not controversial, sino están unidas a la línea profética. but they are aligned to the prophetic alignment. Y es maravillosa la palabra, And the Word is amazing, pero necesitamos al Espíritu. but we are in need of the Spirit. Por eso es tan importante That is why it's important que para que nosotros podamos sacar la vida de la palabra o recibir la vida de la palabra, that is for us to receive the life of the Word, or to receive it and get it, podamos conocer al Espíritu Santo. we can first get to know the Holy Ghost. Ahora, la Biblia Now the Bible es más que un libro y se diferencia totalmente a cualquier libro por varias razones. is just more than a book, and it's so different from all the other books there is. La primera First reason es porque la Biblia tiene vida. Diga conmigo, tiene vida. is because the Bible has life. Say with me, life. Los judíos, cuando tenían la Torá, The Jewish people, when they first had that Torah, cuando habían libros que ya se estaban muy envejecidos when there were so many books already that were older y ya no se podía leer, and you could no longer read them, ellos enterraban esos pergaminos they will maybe put them underground, porque ellos entendían que la palabra tiene vida. because they will understand that underground there's Es tan life importante in the book. entender And it's important to que la palabra understand tiene vida porque cada vez que la abro me habla. that the Word has life, because every time I open its chapter, it talks to ¿Cuántos me. están acá en esta tarde? How many of you are here this afternoon? Número 2, Number 2 es diferente a cualquier libro is different than any other book there porque is, es el único libro que cuando lo lees te conecta con el autor. because it is the only book that when you read it, it connects you directly with the Cuando author. usted lee la palabra, When you read the Word, usted se conecta con Dios. you get connected with God. No hay otra manera. There is no other way. Usted busca a Dios por donde lo busca You may seek God whichever way y ahí you want está en to, la palabra. but there He is in the Word. Por eso tenemos que aprender a conocer la palabra, That is why we need to know and to learn to know porque the Word la of God. palabra nos conecta con el cielo. Because the Word gets connected to the heavens. La palabra nos conecta con el propósito. The Word connects us with our purpose. Hay vida en la palabra. Alguien diga gloria a Dios. And there's life in His Word. Say with me, glory Número to God. 3, Number 3, porque ningún libro puede cambiar la vida de nadie because no other book can change no one's life como lo hace la palabra. like the Word does. Hermano querido, cuando la palabra llega a nosotros, Dear brother of mine, when the Word gets to us, nos quebranta, we get nos broken. transforma, It makes us go nos there. liberta. It gives us deliverance. ¿Cuántos están acá en esta tarde? How many of you are here this afternoon? Usted puede leer libros You can read many books que psicológicamente le pueden ayudar, that maybe psychologists might help pero you no at some trae point, libertad, but it doesn't bring you freedom, porque esos libros no tienen espíritu y vida. because those books carry no life or spirit. En otra palabra, todos los libros que el hombre pueda escribir In other words, any book that men can write, pasarán, they will go by. They go pero la past. Biblia, But the Bible, como dice la Escritura, like the scripture says, cielo y tierra pasará, heavens and earth shall pero pass. mi palabra nunca pasará. His word said, my word will never pass. Es el único libro que desde el principio de la humanidad hasta hoy permanece y permanecerá. It is the only book that since the beginning and the end of the world will always stay. Han querido quemarla, They have wanted to burn han the querido Bible. adulterarla, They have wanted to alter la han the Bible. adulterado, They have altered han it querido before. esconderla, They have wanted to hide han it. perseguido a la gente por la palabra, They have persecuted people because of the word. han querido prohibirla, They've been wanting to la prohibit it. prohíben en las They escuelas, prohibit it at schools. la prohíben en los lugares They públicos prohibit it in public places. y sin embargo la palabra permanece para siempre. But even with all of that, the word still stays forever. Nunca pudieron erradicarla They will never able to remove it. porque la palabra es vida Because the word y is life. permanece viva. And it stays with life. Número 4, Number 4, porque se diferencia de otros libros. why is it different from other books? Porque en ella hay poder. Diga conmigo, en ella hay poder. Because in it there is power. Say with me, there is power. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? How many of you know that there is power, that the word has Cuando power? usted lee la palabra, When you get to read the word, usted está leyendo lo que Dios dice, you are reading what the Lord is y saying, lo que Él es capaz de hacer, what He is able to do, lo que Él puede hacer en mí, what He can do in me, lo que Él ha hecho what He has done. y también lo único que es imposible para Dios The only thing that is impossible for God es negarla. is to deny it.
Pero todo lo demás But everything else es posible is possible para el que cree. for those that ¿Cuántos believe. creen en esta tarde? And how many of you believe this afternoon? Por eso diga conmigo, en la palabra hay poder. That is why, say with me, in His word there is power. Número 5, Number 5, como dije al principio, like I said in the beginning, porque a pesar de que fueron escritas por muchos autores, because although it was written by many men, many authors, o mejor dicho, por muchos hombres, or by many men, el autor es el mismo. the author is still the same. Hello. No importa cuántas personas fueron inspiradas para escribirla, It doesn't matter how many people were inspired to write the pero el words, autor siempre es el mismo, but the author is always and will always be porque the es same. palabra de Dios. Because it is word Diga from conmigo, God. hoy, Say with me, today, hoy Dios me trajo aquí the Lord brought me here para aprender so that I may a learn cómo how to receive la vida the life que hay en la palabra. that there is in the word. Diga conmigo, estoy cansado Say with me, I am tired de vivir una vida of living a de life of imposibilidades, impossibilities, de temor, of fear, de fracaso, of failure, de estancamiento. of being stuck in the Hoy same voy a place. sacar la vida de la palabra. Today I will take out life Hoy from voy the a word. salir de toda situación, Today I will come out of all situations. porque la palabra que tiene vida Because the word that has life va a dar vida a mi cuerpo, will give life to my body, va a dar vida a mi familia, will give life to my family, va a dar vida a mi economía, will give life to my va a dar economy. vida a mis It hijos. will bring life to my children. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory to God. Hoy voy a recibir la vida de la palabra. Vamos, denle un aplauso a Dios. Today I will acquire the life of A su His word. nombre. And to His name. Quiero comenzar que vaya conmigo a San Juan capítulo 1, And I want you to go with me to the word John chapter 1, versículo 1. verse 1. Y quiero que usted entienda por qué la palabra tiene vida. And I want for you to understand why is it that His word has life. San carry Juan lives. capítulo 1, versículo 1. John chapter 1, verse 1. Y vamos a ver muchos versículos. And today we will read many verses. Pero lo más importante But the most important of es que hoy usted sale de la ignorancia is that today you will live with a come y out hoy of va a ignorance. amar, como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos And like the psalmist says, I have placed in my heart your sayings para no pecar contra ti. so that I may not sin against you. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? San Juan capítulo 1, versículo 1. John chapter 1, verse 1. El apóstol Juan, And the apostle John, ¿se acuerda que yo les hablé la semana pasada que el apóstol Juan fue escogido para recibir revelación? and remember that I talked last week that John the Baptist De was hecho, the el one libro picked Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. to receive revelations, and the revelation book was written by A pesar John. de que trataron de matarlo y no pudieron, tuvieron que mandarlo a la isla de Patmos, pero no pudieron porque Dios quería mostrarle lo que habría de venir. Although they tried to kill him and send him to the island of Patmos, still God took him because He wanted to reveal him what was to Juan come. 1:1, ¿todos lo tienen? In John 1:1, Y dice así: the word says, en el principio era el verbo, diga conmigo el verbo. say with me words. In the beginning was the En el word. principio era el verbo In the beginning was the word, y el verbo era con Dios and the word was with God, y el verbo and the era word Dios. was God. Este era en el principio con Dios. He was with God in the beginning. Y todas las cosas por él fueron hechas Through Him all things were made, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. without Him nothing was made that has been made. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. In Him was life, and the life was the light of all mankind. Y la luz en las tinieblas resplandece The light shineth in the darkness, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén y amén. and the darkness has not overcome it. Amen and amen. Lo primero que quiero fundamentar First things that I want to place es para que usted entienda por qué la palabra tiene vida. is so that you may see why the word has life. Y en el antiguo pacto no lo podíamos entender And in the old covenant we were not able to understand it porque en el antiguo pacto todavía no estaba el cumplimiento, solo estaban las promesas. because in the old covenant the fulfillment was not yet accomplished. Only the Es promises were como there. cuando usted tiene un cheque pero todavía no tiene fondos. It is like when you have a check but still there has nothing in it to exchange. Es como it. que usted está emocionado por el cheque,
It's like you are excited pero for todavía that no lo check, puede cobrar. but still you cannot cash it. Es igualito. It is the same. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, la palabra de Dios the word of God, era el verbo, era la palabra escrita. it was the written word, His word. Y los profetas, inspirados por Dios, And the prophets that were inspired by God, escribieron la palabra. they wrote the word. Pero esa palabra But that word ya estaba inmolada, ya era real. was already real. Solo que no teníamos nosotros el encuentro con esa palabra. The only thing is that we haven't had yet that Por eso encounter dice with que the en el word. principio era el verbo. That is why it says in the beginning was the En el word. principio era la palabra. In the beginning was the Y la word. palabra era con Dios. And the word was with Y la God. palabra era Dios. And the word was God. Pero después dice, But then it says, pero ese verbo se hizo and carne. then it says, then that verb became flesh. Tomó vida. It took life. Tomó It was forma de life. hombre. It was a form of a man. Caminó entre He nosotros. walked among us. Y la palabra se hizo vida. Diga conmigo, vida. And then said with me, life. His word came to life. Por eso tenemos que empezar a entender That is why we need to start to understand que desde el principio that since the beginning, la palabra es Jesús. the word is Jesus. La palabra de Dios habla de Jesús, The word of God speaks about de la Jesus, redención de la humanidad, about the redemption of humanity, del deseo de Dios de recuperar la tierra, about the longing of God to acquire Para the su earth, gloria. the land, for His glory, de establecer un reino inconmovible. of establishing an unshakable kingdom. Escuche algo, en la tierra And in the earth, la primera prioridad que dio Jesús the first priority that Jesus dijo, gave, cuando oren de esta manera: He said, when you pray this way. Padre nuestro que estás en los cielos, Heavenly Father that art in the santificado sea tu nombre, heavens, holy be your name. hágase tu voluntad. Let your will be done. Yo les hablé de la voluntad, ¿se acuerda que es el deseo de Dios? And I talk to you about the will, which is the longing of Así God, en la tierra como en el cielo. as it is on earth, as it is in the heavens. Él le está diciendo: He is saying, quiero establecer mi reino. I want to establish my kingdom. Por eso dice: venga a nosotros tu reino. That's why the word says, let your kingdom come. Porque el reino de Dios es un reino inconmovible. Because the kingdom of God is an unshakable El reino de kingdom. Dios es un reino donde no hay enfermedad, The kingdom of God, there is no sickness. donde no hay injusticia. There is no injustice. El reino de Dios es un reino establecido en poder, The kingdom of God established with en autoridad y en justicia. with authority and with justice. Por eso es tan importante que el reino de Dios sea establecido en la tierra. That is why it's important for God's kingdom Y to por be eso established Él in nos earth. deja su palabra, And that is why He leaves us His word. porque no establecemos el reino conforme a nuestra propia opinión, Because we don't establish His kingdom according to our own opinion, sino conforme a la voluntad divina y eterna de nuestro Dios. but according to His divine and eternal divine grace of Porque God. no es el reino nuestro, sino es el reino inconmovible de nuestro Dios. Because it is not our kingdom, it's the unshakable kingdom of our Y God. por eso el apóstol Pablo, cuando iba, él decía: yo no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría, That is why Apostle Paul, when he will go and preach, he say, I don't come here with human words, sino con demostraciones de poder y del Espíritu de Dios. but with demonstrations of power and of the Spirit of the Lord. El poder y el Espíritu de Dios están ligados a la palabra, The power and the Spirit of the Lord are aligned porque to the la palabra word. produce poder. Because the word produces power. La palabra produce en nosotros el buscar al Espíritu de Dios. Because His word produces in us to seek for the La Spirit palabra of God. nos limpia, nos transforma. Alguien diga gloria a Dios. His word cleans us and transforms us. Say glory to Ahora God. escuche algo. Now listen to something. Están aquí And if todas we're las here, promesas, all of His promises todas las are here. riquezas, All of His riches. pero cada día nosotros no las vemos. But every day we don't see them. ¿Qué está pasando? So what is happening? Pregúntese, Just ask ¿qué yourself. está pasando? What is it that is Y, happening? y hubo hace un tiempo atrás, And some time ago, yo le preguntaba al Señor eso, I was asking that to the Lord. y el Señor me dijo: And then the Lord told me, la vida de la palabra the life of the word, está ahí, it's there. pero tenemos que aprender nosotros a recibirla. But we need to learn to receive Diga it. conmigo, recibir la vida. Say with me, to receive life. Voy a decirle algo, esta misma palabra And I will tell you, this same es word vida is life a los que se salvan, to those that get saved, pero es tropiezo a los que se pierden. but it's also as a stumble for those that get lost. Hello.
La misma palabra the same word que te bendice, that blesses you, que te sana, that heals que you, te levanta, that lifts you up, también te condena, can also condemn you, también te juzga. will also judge you. Hello. Por eso That is why entendemos hoy we understand que hay today una clave para tener vida en la palabra. that there is a key so that we may acquire life of the San Juan word. capítulo 6, In John chapter 6, versículo 63, verse 60, dice así: and it says like this. el Espíritu es el que da vida And the Spirit is the one that gives y la life, carne para nada aprovecha. and the flesh for nothing it comes with advantage. Las palabras que yo os he hablado The word that I have spoken to you, son espíritu y son vida. they're spirit and they are truth. Ahora, qué tremendo testimonio, qué tremenda palabra nos deja el Señor, Now, what a tremendous word that the Lord leaves to us, porque es Jesús hablando. because it is Jesus speaking. El espíritu es el que da vida The Spirit is the one that gives y la life, carne de nada aprovecha. and the flesh for nothing there's advantage of. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo, vida. The word that I have taken to you are spirit and they are life. Quiere decir que en la vida de la palabra It means that in the life of the word está ahí. is there. Las palabras de Jesús son vida, The words of Jesus are life. son espíritu. They are spirit. Pero muchas veces nosotros tratamos de entenderla con la carne. But many times we try to understand it with our flesh. Y hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. And there is a great difference between the old and the Porque new como le covenant. digo, en el antiguo pacto Because in the old covenant, el verbo era simplemente la letra. the word was only just, the verb was just No the word. estaba hecho carne todavía. It hasn't become flesh yet. La palabra tenía poder y Dios hablaba a los profetas. The word had power and the Lord spoke to prophets. Pero como dice el libro de Hebreos, también habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a vuestros padres por los But profetas. also like in Hebrews says, checking in many in different ways to your parents by the prophets. Él nos habla en este tiempo por su Hijo, He talks to us through his son, el unigénito, the only one, el heredero de toda la tierra y el cielo. the inheritance of all heavens and all earth. Quiere decir que en el principio That means that in the beginning, Dios usaba a los profetas God used the prophets para expresar lo que es el verbo, to express what the word was, la voluntad de Dios. the will of God. Pero ahora But now, el Hijo hecho carne o encarnado the Son that became flesh, nos bajó a nosotros la vida de la palabra. He brought to us the word, the life Ahora of the cuando word. usted lee la palabra And now when you get to read the word, y usted está en el Espíritu, and when you are in the usted va a Spirit, empezar a entender cosas que antes no entendía. you will start understanding things that before Porque you recuerde couldn't. que la palabra es espíritu Because remember that the word is y la spirit, palabra es vida. Usted no la va a poder entender si trata de leerla como un libro, and the life is life. You will not understand it if porque you cannot solo va a read it as leer la a book, letra. because you will only read the letter. Ahora, en el antiguo pacto And now in the Old Testament, no había una revelación. there was no En revelation. el nuevo pacto, But in the New Él vino a Covenant, revelarnos todas las cosas. He came to reveal to us all of Por the eso things. dice que That is why Jesús it says dijo that Jesus said que a las personas que no tenían al Espíritu that to those that did not have the les Spirit, hablaba por parábola, He would talk to them pero in al parables. pueblo, a los hijos, a los que venían a Él, But to those that went to Him, to his les children, enseñaba. He would teach to ¿Por qué? them Para que ellos pudieran entender so that they could understand la palabra. the word. En otra palabra, So in other words, hay mucha gente que escucha la Biblia, there's a lot of people that escucha el mensaje, hears the message, pero no lo entiende, but they don't understand it. no lo puede recibir. They cannot receive it. Entraron y salieron como se fueron. They came in and left Se the fueron same way. igual. They left the same. No hubo There cambio. was no change. ¿Por qué es eso? And why does that Hay una happen? pregunta. There's a question. Mire lo que dice en Juan 8:37. See what John 8:37 says. San Juan capítulo 8, versículo 37. John chapter 8, verse 37. Sé que soy descendiente de Abraham, I know that you are Abraham's descendants, pero procuráis matarme, yet you are looking for a way to kill me, porque mi palabra because you have no room no haya cabida en vosotros. for my word. Hello. ¿Cuánto me están entendiendo? How many of you are understanding? Aquí está la clave, And here is the key, porque cuando el Señor está hablando, because when the Lord
Lord is speaking, A muchos no les gusta lo que está diciendo. many don't like what he has to say. Y les gusta que oír la palabra que les conviene. And they like hearing the word that is convenient to them. Y la palabra de Dios And the word of God no va a acomodarte, will not just comfort you, sino va a transformarte. but it will transform you. Nunca te dejará igual. He will never, the word will never Por leave eso you es the tan same. importante entender. That is why it's important to understand Los judíos, that Jewish el people, pueblo de Israel, the people of tenían Israel, la palabra, they had the word, tenían el verbo, they had the bird, eran descendientes de Abraham, they were descendants of eran Abraham, del pueblo de they Dios, were from the people of pero God, querían matar a Jesús. but they still wanted to kill Jesus. Hello. Y él le dijo, And then he said, sé que soy descendiente de Abraham, I know that you're Abraham's pero descendant, procuráis matarme, yet you are looking a way to kill me, porque mi palabra because you have no no room haya cabida en nosotros. for my word. Punto número 1. First point, No podemos recibir la vida de la palabra we cannot receive the word si of no life dejamos que la palabra entre a nosotros. if we don't first let the word to come inside ¿Alguien of me us. está entendiendo? Is someone understanding? Esto es algo muy poderoso. It is something very powerful. Para que la palabra haga efecto en nosotros, So there could be any effect in tenemos in que us, recibirla, we first need to receive tenemos it. que aceptarla, We need to accept it tenemos first. que pedirle a Dios que haga cabida en nosotros esa palabra. We need to first ask the Lord for that word. Porque a lo mejor el orgullo no lo permite. Because maybe the pride is not letting it in. A lo mejor nuestra propia opinión no lo permite. Maybe our own opinion is not letting that A lo word mejor come in. nuestra manera de pensar no lo permite. Maybe our way that we think is not Mucha letting that word gente come está de in. acuerdo con algunas cosas de la A Biblia. lot of people is okay with many things of the Pero hay Bible. gente que dice, pero con otras cosas no estoy tan de acuerdo. And then there's other people that say, well, with certain things in the Bible, Pero I'm el not problema okay es que with. Dios no te está pidiendo opinión. But the thing is that God is not asking for your opinion. Dios te está diciendo, si quieres tener vida de la palabra, God is saying if you want to have life from tienes the que word, dejar que la palabra entre en ti you need to let for that word to come inside of you para que first, haga una so transformación. that there can be a transformation. No es simplemente tener la palabra, It's not just simply having the word. es como comprar una licuadora o comprar una juguera o comprar algo It's like just buying a blender or something to mix, y la tengo ahí, and I just have it there, pero no aprovecho el uso. but I don't take advantage of it to use Es it. como comprar un carro del año It's like buying a car y of the tenerlo year parqueado. and just having it there parked. Tengo un carro bonito, I have a nice car. tengo algo que me hace sentir I bien, have something that makes me feel well, pero no soy responsable para manejarlo. but I am not responsible to drive that car. Es igual, It's the same, pero mucho peor, but it's more porque worse. en esta depende la vida y la muerte, Because life depends on this book. Life porque and en death. ella hay vida Because in it there's para life los que creen for those that believe, y muerte and death para los que no creen. for those that don't believe. Hello. Por eso Jesús dijo That is why Jesus said que el que cree en mí that those that believe in tiene me vida eterna, has the eternal pero el life. que no cree But those that será don't believe, condenado. they will be condemned. Jesús dijo, Jesus said, ¿y Jesús quién es? and whom is Jesus? El Who is verbo. Jesus? He's the Word. El principio. He's the beginning. Él se hizo carne. He became flesh. La palabra está viviente en nosotros. The Word is alive with us. ¿Cuántos recibieron a Jesús en su corazón? How many of you received Jesus in your heart before? ¿Verdad? Right? Ahora la pregunta es, si recibiste a Jesús en tu corazón, Now the question is, if you have received el Jesus in your verbo heart, hecho carne está en ti. the Word that was made flesh is now Ahora, in you. ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? Now how many of you have received the Holy Oiga Ghost? bien, porque Listen well. hay formas de entender esto. Because there's different ways of Cuando venimos a understanding. Cristo, When we come to Christ, somos sellados con el Espíritu Santo. we are sealed with Lo the que Holy dice Ghost. Dios dice, séllamelo, But the Lord said, He says here, you porque es seal propiedad mía, ya yo pagué el precio por él. them because now they're property of mine. Pero So I todavía paid the tú no price. tienes la llenura. But yet you don't have the fulfillment. ¿Alguien me está entendiendo? Someone understanding. Luego, Then tú te you bautizas get baptized, y muchos son bautizados en el Espíritu Santo. and many get baptized. ¿Qué in es the el Spirit. bautismo? And what is the El bautismo es la inversión It is that going in que representa la muerte de la antigua vida y la resurrección a una nueva vida. going in inside the waters and letting go of your old one to become someone new. Pero todavía no está lleno. But yet you're not filled. El bautismo The baptism es una zambullida. is just when you just go down under the ¿Alguien me waters. está entendiendo? Someone understanding. Quiere decir que tú puedes haber sido sellado, It means that maybe you were sealed, puede haber sido zambullido, maybe you went under the water, pero todavía no has sido lleno. but you have not been filled
sealed. Yes. Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder That is why in Acts 1:8 says, you will receive cuando power venga sobre vosotros el Espíritu Santo. when it has come over you, the Holy Ghost. Y me seréis testigos You will be my witnesses en toda la tierra. in all of the earth. El bautismo es una cosa, The baptism is something. el sello es otra cosa, Sealing is something. pero la llenura del Espíritu But the fulfillment of the es Spirit, cuando ya todo lo que está dentro tuyo es lleno de ese Espíritu Santo. it is like when everything now inside of you is just filled Es cuando with His ya no Holy Spirit. caminas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Is when you no longer walk in your flesh, but in Por the eso usted no Spirit. mire los defectos de su hermano en la iglesia. That is why you don't see the defects Porque of ese your brothers mismo in hermano church. fue comprado por la misma sangre que usted. Because the same brother or sister was bought with the same blood. Tal vez you usted were. está lleno del Espíritu y él está sellado. Maybe you were filled by the Spirit, but Está he's luchando, sealed. batallando. They're fighting, having Usted struggles. ayúdele a descubrir la vida de la So palabra. then what you get to do is help them to Yo discover recuerdo the cuando me word. convertí al Señor, And I remember when I turned to Jesus. muchos to the Lord. hermanos que hoy agradezco con todo mi corazón, Many brothers, and I'm so grateful with my heart. se tomaban el tiempo para enseñarme la escritura. They will take their time to teach No me solamente about el the pastor, scriptures. sino muchos hermanos, Not only the pastor, but many brothers lo around cual us, me enseñaron la vida de la palabra. which were the ones that teach me about life of Y His cuando words. entendí la vida de la palabra, And when I understood the word of His, entendí que the tenía life que of ser His words, dependiente de Dios. I understood that I had to be dependent on Alguien God. diga gloria a Dios. Someone say glory to God. Por eso es tan importante And that is why it's important que los judíos tenían la palabra, that Jewish they had the pero word, esa misma palabra no había cabida en ellos. but in that same word they would Porque delante de ellos tenían toda la escritura que hablaba del Mesías. because before them they have all the scripture that spoke Y en about una the ocasión Messiah. se le da a leer el libro del profeta Isaías a Jesús, And at one point they give the book of Isaiah to read to Jesus. cuando él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, When he said that the Spirit of the Lord is on me. por cuanto me ungió Jehová para dar libertad a los cautivos, Because Jehovah anointed me to give freedom to para the sanar a los captives, quebrantados de to corazón, heal those that are brokenhearted, para dar buenas nuevas a los to pobres. give good news to those that are Y poor. todos se pusieron como locos porque él le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. And they all started getting crazy because they were like, today his scripture has been accomplished before you. Y lo trataron de blasfemo And they tried to make him a porque blasphemy tenían la promesa, because he had the promise. esperaban la promesa, He was waiting for the pero promise, nunca estaban esperando cumplimiento. but they were never waiting for the fulfillment. Tocar al que está a tu lado y decirle: ya no esperes promesa. So say to the next one to you, don't wait for Empieza a promises. traer cumplimiento a las grandes promesas que tenemos. Start making the fulfillment for those promises. Hermano that you querido, el que espera, have. Those that el que wait, tiene esperanza, those that have hope, es alguien que espera algo que algún día vendrá. is someone that is waiting for something that El will que come tiene one fe, day. Those that have faith es alguien que está listo para recibir lo que ya está hecho. is someone that is ready to receive what has already been Por eso done. el Señor dice que Él es el que llama a las cosas que no son como si fueran. That is why the word says that he talks to the things that they are. La as if they- fe those that aren't like they are. Recibe lo que todavía no está hecho. Faith, you receive it to those things that La are not esperanza done yet. And hope no hace nada. makes nothing. La fe Faith obra. makes things work. Porque la fe sin obra Because faith without es work muerta. ¿Alguien me is está dead. entendiendo? Someone understand? ¿O me estoy explicando bien? Or am I explaining En myself otras palabras, right? Dios In no other words, quiere simplemente que seamos nosotros prisioneros de esperanza. God doesn't only want for us to be prisoners of En el hope. antiguo pacto habla de los prisioneros de esperanza. In the old covenant it speaks about the En prisoners el nuevo of hope. pacto habla de gente de fe. But in the New Testament it speaks about Diga people conmigo, of faith. fe. Say with me, faith. Por eso es tan importante That is why it's que important cuando yo lea la that palabra, when I get to read the word, entienda I can understand que debo tener fe para creer en lo que está escrito acerca de la palabra. that I need to have faith to understand Porque what is written esa in His fe words. Because that faith Es la que va a activar la vida. Oh my is God. the one that will activate life. Es la que va a activar la vida The one that will activate de la the palabra life para que traiga cumplimiento a mí. of the word so it can bring fulfillment to Y las me. promesas que están escritas aquí And the promises that are written in this las book, podemos recibir en el hoy y en el amén. we can receive it in the yes and the and the Porque amen. dice la escritura que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Because it says that His word in Him, they are yes and Y eso es lo que más me amen. emociona. And that's what makes me more excited. Que ya no soy un prisionero de That esperanza. I'm no longer a prisoner of Que hope. todo lo que necesito
And that everything that Y I todo lo need que Dios me prometió and everything that God está promised, aquí. it is here. Tengo que abrirlo. I need to open Y tengo que it. empezar a I escudriñar need to start seeking. y a sacar lo que me pertenece. Start taking out what Lo que belongs Dios to ya ha me. pagado por mí. Where already the Lord paid Lo que for Dios me. me ha dado. Hay alguien que diga gloria a What Dios. the Lord has given to me. Say, Hermano "Glory to querido, God." yo estoy emocionado porque entiendo que hay vida en la palabra. And I'm excited because I understand that there is Hay life poder in en la His word. palabra. There is power in His word. Diga conmigo, gloria a Say Dios. with me, glory to God. Pero ¿qué pasa? El inconveniente para aquellos que tienen la palabra, pero no hay cabida en la palabra para ellos. But what happens for those that have the word but they don't understand it, they don't En get otras it. palabras, usan lo que les conviene. In other words, they only use whatever is convenient to Porque them. no hay cabida, la palabra no entra, no penetra. Because the word doesn't penetrate, doesn't go in. Y es importante And it is important que podamos ampliar. that we can just see. Oiga bien, porque la Biblia es la palabra viva de Dios. Because the word is the life ¿Cómo word of podemos God. sacar esa palabra? And how we can take out of that Número word. uno, Number one, dar lugar a la palabra. to give the word its place. Otra vez se lo digo. Once again, Punto número uno, point number one, dar lugar a la palabra to give place to the word. para que entre en nuestra So vida, that then it can go inside para que your entre life. en nuestro So corazón, it can come to our hearts. para que podamos recibirla. So that we may receive it. Estamos invitando al Espíritu Santo a nuestra vida. We are inviting the Holy Ghost to our lives. El Espíritu Santo se mueve, The Holy Spirit moves. oiga bien, Listen. pero no hace. But it doesn't. It Oiga doesn't bien, do el this. Espíritu Santo se mueve, The Holy Ghost moves, pero no hace. but He doesn't make things. Usted va a decir, no, ¿cómo que no? You will say, but how He does El it? Espíritu Santo hace. He made the Holy Ghost. Sí, el make Espíritu things. Santo hace algo en nosotros. The Holy Ghost does do Pero a something la in our orden de lives, qué? A la orden de la palabra. But to the order of the Escuche word. esto, Génesis 1, And in Genesis chapter versículo 1. verse 1. En el principio creó Dios In the beginning, los cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was formless and empty. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Darkness was over the surface of the deep. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las And the aguas. Spirit of God was hovering over the waters. El Espíritu de Dios se mueve en todo tiempo. The Spirit of God moves all El time. Espíritu all de Dios time. nunca está quieto. The Spirit of God is never stopped. El Espíritu de Dios se compara con un río. The Spirit of God is alike as a Siempre river, está en movimiento. because it's always in movement. Pero ¿por qué no vemos el mover del Espíritu? So then why we don't see the Spirit of Porque el power of the Espíritu de Dios se Spirit? establece donde está la palabra. Because the Spirit of God will get established where His word Oiga, is en el established. principio So in the beginning, la tierra estaba vacía the earth was y estaba desordenada. formless and empty. Y ahí estaba el Espíritu de Dios. And still the Spirit of God was there. Aunque había desorden, Although it was formless, aunque había oscuridad, although there was el darkness, Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. still the Spirit of God was hovering Pero over mire the lo water. que es importante. But see what the important is. Y dijo Dios, And God said, sea la luz. let there be light. Y fue la luz. And there was light. ¿Qué es lo que activó que algo fuera creado? What was it that activated for something to No be fue el done? Espíritu de It Dios, was not the Spirit of fue God la palabra. that made it happen. It was Cuando the Dios word that habló made it la happen. voz, When God spoke, a su voz algo pasó. when his voice sounded, Y lo que something estaba en happened. oscuridad, And what was in darkness ahora estaba en luz. now became to light. Lo que estaba en What tinieblas, was in the darkness ahora se veía. now was able to be seen. Lo que estaba desordenado, What was formless, a la voz de Dios fue ordenado. to the voice of God it came Porque forth. es la palabra que tiene vida para crear. Because it is the word that has life to create. Hay un sonido en la palabra. There is a sound in the Por eso word. cuando usted habla, That is why when you speak, hay un sonido. there is a sound that Hay comes. alguien que tiene que decir gloria a There's Dios. someone that has to say glory Tenemos to la God. naturaleza divina de We Dios. have the divine nature of El God. poder emitir sonido con la palabra. The power of making noises with Y his dice que words. fue hecha la luz. And he says then that Y usted puede leer todo el capítulo 1. And you can read all chapter 1. Y Él creó los cielos, He created the creó la heavens, tierra, he created the las earth, estrellas. Y dijo Dios, reproduzca hierba verde. and God said let there be grass. Y dijo Dios, And God said, y dijo Dios, then God said, y dijo Dios, then God said, y fue hecho. and it was done. Hay alguien que dice gloria a Dios. There's someone that can say glory to God. El Espíritu se
está moviendo en todo lugar. The Spirit is hovering in all El places. Espíritu de Dios está aquí. The Spirit of God is here. Pero ¿por qué no todos son llenos? So why not everyone is filled with Porque the no Spirit? todos están recibiendo la palabra. Because not everyone is ¿Ustedes se receiving acuerdan His cuando word. Cristo va y va al bautismo? Do you remember when Christ goes to the baptism? Y Juan el Bautista lo ve y le dice: aquí el Cordero de Dios. And John the Baptist says, "Here is the Lamb of the Lord." El que un día él testificó: detrás de mí viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. He said, "The one that will testify, there will be someone greater that will baptize Y with cuando lo ve Spirit and dice: fire." Señor, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. And when he saw him, he said, "Lord, I have to be baptized by you, but you come to me." Y él dijo: deja que se cumpla toda justicia. And he said, "Let all justice be accomplished." En otras palabras, yo me someto a la autoridad que tú tienes. In other words, I will submit to the authority. Yo no that you tengo de have. qué arrepentirme, pero al igual vengo a ser obediente con el Padre. I have nothing to repent of, but I'm still obedient with the Father. Porque el bautismo era por arrepentimiento. Because that baptism was by repentance. Pero aún Jesucristo, que no tenía de qué arrepentirse, fue en obediencia al Padre a las aguas del bautismo. And even Jesus Christ that has nothing to repent, he still went under the water. Y cuando Él sale de las aguas, When he comes out of those waters, todos saben que se abrieron los cielos, everyone knows that the heavens got se opened. oyó una voz del cielo There was a voice y from descendió heaven, una paloma sobre Él, and a dove descended over him, representando al Espíritu Santo, que era literalmente el Espíritu Santo, dice, descendió en forma de paloma. and he literally came down and descended. He says he came as a dove. Y la voz que estaba en el cielo dijo: And the voice said, este es mi Hijo amado, "This is my beloved en Son, quien tengo contentamiento. whom I please myself. A Él oíd". To him you shall hear." Ay, Dios mío, esto nos pone a nosotros And then this places us a entender que tenemos que oír su palabra. to understand that we need to hear Cuando his yo voice, escucho his los word. mensajes a las 7 iglesias, When I hear that message to the 7 churches, cada final dice: every ending el says, que tenga oídos oiga those who have ears lo que listen el Espíritu dice, what the Spirit is porque la saying. palabra es espíritu Because the word is spirit y es vida. and it's life. Hay gente que se está muriendo en la iglesia. There's people that are dying at church. Hay gente que se la pasa enfermo en la iglesia. People that are always sick at church. Hay gente que se la pasa pobre en la iglesia. There's people that are always poor. Hay that are gente at que se la church. pasa con tantas situaciones. People that always go by with so many Pero Dios quiere situations. enseñarte a luchar cada batalla But God wants to teach you to y a fight every vencer battle and to defeat como Él venció, like he defeated por el Espíritu by the Spirit y por la palabra. and by the word. Porque la palabra tiene vida. Because his word has life. Después de hoy, After today, usted se va a volver un revolucionario. you will become someone revolutionary. Después de hoy, After today, usted va a ver los milagros más grandes que nunca haya visto en su vida. you will see the greatest Esto es para miracles that alguien you que- ever que seen in your arrebata. life. This is for someone that Esto es just para gets alguien que it. dice: esto es para mí. Hay cabida en esta palabra para mí, lo recibo. Is there space for me for that? ¿Cuántos word? están I acá en esta receive it. tarde? How many of you are here this afternoon? Por eso es tan importante That is why it's important saber sacar to know, lo más importante de la palabra. to get the most important No es of que the haya word. cosas que no sean importantes, And it is not that there's things that are important, pero in it, saber sacar la vida but to know, to be able to acquire de la life from it, palabra. of the word. No voy a aprender la palabra I will not learn about para the word contender, just to try to no voy a become aprender la understanding. palabra I will not learn his para word ser más estudioso, to have more para saber más. things, to know Voy more a aprender la palabra things. I will get to learn, I para will learn the conocer word más al autor. so that I can know more about the author. ¿Alguien está aquí? Is there someone here today? Por eso es tan importante That is why it's important que esa vida that life podamos sacarla. we can take ¿Cómo? out. Número uno, dijimos, How? First we said dar lugar a la palabra de Dios. to first have space and give it so that we can Si la have the palabra word. lo dijo, If the word said yo it, lo creo. then I believe it. Estoy hablando con alguien. Am I speaking with someone? Si la palabra lo dijo, If the word said yo lo creo. I believe it. A mí no me importa I really la don't condición que yo estoy pasando hoy. care, nor the condition that I'm going with right A now. mí no me importa And I don't care los ataques que esté pasando hoy. the attacks I may be going A mí no me through. importa cuántos se levantan contra mí. And I care less of how many are Si la standing palabra against lo me. dice, If the word said yo lo creo. I believe it. Porque aquel que es poderoso Because the one that is para mighty guardarnos sin caída hasta el día de to Jesucristo, keep us from falling, to Él nos the coming of guardará Christ. del enemigo. ¿Cuántos dicen gloria a He Dios? will keep us away from the enemy Alabe as su well. nombre en esta tarde. Praise his name this afternoon. Diga conmigo, la palabra crea
The word creates. La palabra hace. The word makes. Todo lo que fue hecho por la palabra. Everything that was created was made because of the word. Escuche, Salmo 33:6. Psalms 33:6. Salmo 33:6. Psalms 33:6. Por la palabra de Jehová By the word of the Lord, fueron hechos los cielos the heavens were y made. todo el ejército de ellos Their starry host by the por el breath aliento de su boca. of his mouth. ¿Alguien está aquí en esta tarde? Is there someone here this afternoon? Hermano querido, Dear brother of si mine, todo fue hecho por la palabra if everything was created y Dios because nos of the pone a word, nosotros ángeles, and God places with us arcángeles, angels, archangels, querubines, cherubims, hay un rango en el mundo espiritual. there's a range in the spiritual Dice la world. escritura que nosotros tenemos ángeles que nos guardan desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos, y aún después de muerto cuidan nuestro cuerpo hasta la venida del Señor. The word of God that we have angels to our service, and even when we are born till our death, and even after ¿Alguien our me death, está entendiendo? there's still angels with us. Hasta ese punto tenemos un ángel que no se aparta de nosotros. Until that point, we have an angel that doesn't El apart ángel from de us. Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. The angel of the Lord is there for the ones that Lo are que that estamos believe in him nosotros and defend ignorando, him. But we are ignoring la palabra es cuando empezamos a vivir conforme a la propia concupiscencia o la carne. when we start ignoring the words and when we start living our own belief or according to the flesh. ¿Cuándo tuvo miedo Adán? When was Adam afraid? Cuando dejó de escuchar la voz de Dios When he stopped listening to the y word of empezó a God. escuchar la voz del diablo. And when he started hearing the word of the devil. Hello. ¿Cuándo viene el miedo a nosotros? When is it that fear come to us? Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios When we stop hearing God's y empezamos a voice. escuchar la voz del diablo. And when we start listening to La the voz de la devil's voice, circunstancia. the word of the La voz de lo que nos circumstances, dice a nuestro alrededor. the voice of our surroundings, La voz del reporte del doctor. the voice of the report of the doctor, La voz de lo que de la economía. the voice of that economy, La voz de la política y de las the noticias. voice of news going on in politics. ¿Cuándo empezó a tener miedo Elías? When did Elisha start having Cuando dejó de being escuchar a afraid? Dios y escuchó a Jezabel. When he stopped listening to God and started listening to Jezebel. Hay alguien que me está siguiendo. Is there someone that is following me? El diablo trata And the devil tries de callar la voz to shut the voice porque en ella hay vida. because in it there is life. Por eso Adán That is why Adam, perdió el paraíso he lost the paradise por escuchar la voz equivocada. because of hearing ¿Y the qué wrong dice? voice. And when what it Que says, porque cuanto él pecó, that since he sinned, la muerte fue introducida. then death introduced. La voz de Dios The voice of es God, vida. it's life. La voz del mundo The voice of the world es muerte. is death. ¿Alguien me sigue? Is someone following me? ¿Qué voz estás escuchando? So what voice are you hearing? Como teniendo tanta vida aquí, And how having so much life here, tú no la puedes recibir. you cannot receive it. Tú no la puedes atesorar. You cannot treasure it. No hay cabida en la palabra. There's no space, maybe. Porque tú no entiendes el diezmo. Because you don't, maybe because Porque tú you're no not- entiendes por qué hay que dar. You don't understand why we should Porque give. tú no entiendes por qué tienes que congregarte. The tithes, or why should we Porque tú no entiendes congregate? por qué tienes que someterte. Because you don't understand why you have to Porque tú no submit. entiendes por qué necesitas una autoridad. Or why is it that you need an authority? Porque tú no entiendes por qué debes hacer las cosas a la manera de Dios y no a la tuya. And you don't understand why you have to do things according to God's way. Y not your entonces way. viene el ladrón And then the thief comes y te empieza a robar. and he starts stealing from you. Y cuando te empieza a robar, And when he starts stealing from you, tú dices, qué mal que me está yendo. you start saying, oh, he's Qué having mal a que me bad está time. yendo. All things are going Y bad te for viene him or her. enfermedad. And then sickness Y te vienen come, problemas. and then problems Y te come, quitan el carro. and then the car's taken Y te away, pasa algo. and then something happens Pierdes to you. el trabajo. You lose your job. La pregunta es, The question is, ¿es Dios was it God o es el diablo? or is it the devil? Porque Dios nos dio la herramienta Because God gave us the tool para vivir una vida de victoria. to live a life of Ojo, victory. Now see, no quiere decir que no tengamos problemas. Los justos también tienen problemas. it doesn't mean we're not have problems. The righteous one also have Pero problems. But ante todas estas cosas, before all of these dijo el things, apóstol Pablo, Apostle Paul ni la says, vida, nor life, ni la muerte, nor the death, ni lo alto, nor the ni lo highest, profundo, nor the deepest, ni principado, nor the ni beginnings, potestades, nor things that ni are lo alive, presente, nor what's ni lo present, porvenir, nor what is to ni come, ninguna cosa creada nor any other thing me created podrá separar can separate del me amor de Dios from the love que of es en God, Cristo Jesús, whom is in Jesus Señor Christ, nuestro. our Lord. ¿Cuántos dicen gloria a How Dios? many of you say glory to God? Amén. Amen.
Por eso es tan importante That is why it's que cuando important veamos todas estas crisis that when we y situaciones, when we get to feel digamos, this crisis ¿estoy situation, obedeciendo la voz de Dios? we can say, are we obeying God's voice? ¿O hay algo que no estoy obedeciendo? Or is there something that I'm not obeying? Porque es importante entenderlo. Because it is important to understand it. Porque esta misma vida Because that same life que produce en nosotros, that produces in us, nosotros también podemos ser desviados. we can also be just guided somewhere else. Ahora escuche algo. Now listen, Colosenses 1:16. Colossians 1:16, Mire qué poderoso. and see how powerful. Colosenses 1:16 Colossians 1:16 al 22. to 22. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, Because in Him all things were las que hay created, en los cielos what there is in the heavens, y las que hay en la tierra, what there's on the earth, visibles those that are e visible, invisibles. and those that are invisible. Hello. Quiere decir que hay cosas invisibles. So that means there are things that are Mira lo que está a tu invisible. lado, decirle, Dios quiere que aprendas a mirar lo invisible. Tell the one next to you, the Lord wants for you to start learning to see the invisible Cuando leemos, ¿cuál es el libro de la fe? A ver, ¿usted sabe cuál es? things. And one question, do you know what is the book of faith? El libro de la fe es el libro de Hebreos. The book of faith is the book Hebreos of Hebrews. 11 habla de los héroes de la fe, Hebrews 11 speak about the Y habla heroes de of Moisés, faith. And it speaks about que se Moses sostuvo that might como kept viendo himself al invisible. like seeing the invisible one. Hay gente que se impresiona ante las cosas visibles, There's people that just get amazed by seeing the visible things porque solamente viven por lo que ven. because they only live for what they see. Pero las promesas de Dios, But the promises la of palabra God, de Dios, the word of nos God, hace ver lo invisible, make us see what's impossible, lo que no se ve. what cannot be seen. De hecho, la fe And in fact, faith, dice que hace visible it says that it makes lo que no visible era visible. what was not visible. ¿Cuántos están acá en esta tarde? How many of you are here this Por eso es afternoon? tan importante That is why it's important que nosotros entendamos esta palabra. that we may understand Por these Él fueron words. creadas By him all todas las things cosas were created que hay en el cielo, that were in y the en la heavens tierra, and in the earth, visibles visible e ones invisibles, and invisible, sean tronos, whether thrones sean or dominios, powers sean principados, or rulers sean or potestades. authorities. Todo fue creado por medio de Él y para Él. All things have been created through him and for him. Y Él es antes de todas las cosas, He is before all things, y todas las cosas en Él subsisten. and in him all things hold together. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. And he is the head of the body, the church. Él es el principio, He is the beginning el primogénito de entre los muertos, and the firstborn from among the para dead, que en todo tenga la preeminencia, so that in everything he might have the supremacy. por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, For God was pleased to have all his fulfillers dwell in him, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. and through him to reconcile to himself Y all escuche, things. cuando dice todas son todas, When he says all means all things. dice, escuche qué tremendo es esto. Listen how tremendous Así this las que is. están en la tierra Whether things on earth como las que están en los cielos, or things in heaven, haciendo la paz by making peace mediante la sangre de su cruz. through his blood shed on Y a the vosotros cross. también, And also to you, que eras en otro tiempo extraños that in other times you were y strange, enemigos en vuestra mente, an enemy in your mind, haciendo malas obras, making bad works. ahora os ha reconciliado Now he has reconciled en su you cuerpo de carne in his body of flesh por medio de la muerte. through death, Escuche, para presentaros to present you santo holy y sin mancha and with no e blemish irreprensibles and irreproachable delante de Él. before him. Mire qué poderoso. And see how powerful. Todas las cosas por Él fueron creadas, All things by him were created. por Él subsisten, By him they are fueron alive. creadas para Él, All things were created for him. y Él vino y pagó el precio de nuestro pecado, And he came and paid the price for our para que sins. cuando el Señor nos mire, So that when the Lord sees us, no vea pecadores, he doesn't see us as vea sinners, santos irreprensibles but that he can see irrepressible mediante la holiness sangre de Cristo. through his blood. Pregunto,
Now I ask, ¿vale la pena leer la palabra? is it worth it to Cuando el read his diablo word? te quiere acusar, When the devil wants to come tú and le accuse dices you, esta palabra. then you tell him Cuando el these diablo words. te quiere hacer sentir When miserable, the devil wants to come and make you feel o te quiere miserable, decir que ya te perdiste porque eres pecador, will tell you that you're lost because you're tú le a dices, sinner, todos somos and pecadores, you tell him we are all pero la sinners, sangre de Cristo but the blood of me Christ limpia de todo pecado. cleans me of all Y Él me sins, hizo perfecto ante and Dios. he made me perfect before him. Por eso dice en Romanos, That is why in Romans ¿quién it states, acusará a los escogidos de Dios? who will be the one accusing the chosen of God? ¿Quién condenará? Who will condemn? Si Cristo es el que murió, If God is the God, Christ más is the one aún that el que died, resucitó, and even the one that y el que está resurrected, sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. and the one that is sitting in the right hand was Hermano right querido, side of God interceding El diablo for es us. astuto. And the devil is smart. Nosotros estamos comiendo del mundo We are eating of the world en lugar de sentarnos a la mesa del rey. instead of sitting in the table of the king. La mesa del rey tiene manjares. The table of the king has many El things. salmista dice, aderezas mesa The psalmist delante de will mí say, en presencia de mis angustiadores. says you will place everything before me, and when I am just Mi copa está sad, rebosando. in my cup Hay is gozo, hay fulfillment. alegría. There is joy in me. There is happiness. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. And even if an army is against me, my heart should not fear. Es tan importante It's important, que very la palabra important, de Dios entre a ti, that the word of God may come porque inside cuando of you, vengan las situaciones, because then when situations tú vas a come, usar la palabra. you will use the word. Y oiga bien, And listen well. esto es lo más importante, This is the most important. que la gente That people ignora la palabra. ignores the Segunda de word. Pedro capítulo 3 versículo 5, And second of Peter, y la ignora voluntariamente. and they ignored it voluntarily. Dice así, And this is what it says. estos ignoran voluntariamente And they ignore que en el voluntarily tiempo antiguo that in the old fueron time hechos por la palabra de Dios los cielos, they were made created también by the la word tierra, of God, heavens and also que earth, proviene del agua that comes from the y por waters, el agua subsiste. and by the water there stands Fíjese they qué are poderoso. still. And see how powerful. Ignoran voluntariamente. They ignore voluntarily. Hay mucha gente And there's a que lot no of es people ignorante, that is not ignorant. es errante. It's just errant. Decidieron Errant. ignorar la palabra. They just decided to ignore Le dieron the la word. espalda a la palabra. They gave their back ¿Y to sabe the qué word. dicen después? And see, you know what ¿Dónde they did está after? Dios? Then they say, where is Si God? Dios es tan bueno, ¿por qué no hace algo por esa gente? If God is so good, why doesn't He do something for those people? Hay alguien en esta tarde. Is there someone here this afternoon? Dios está aquí. And God is here. Está en la palabra. He is in the Word. Dios llena la tierra, God fills the earth. pero establece su voluntad But He establishes His will en aquellos que la obedecen. in those that obey it. Los que obedecen su palabra. Those that obey His word. Los que no la obedecen, Now for those that don't, la escritura dice que serán dejados. the scripture said that they will be forsaken. Es muy importante And it's very important que nosotros entendamos that we may understand que la palabra de Dios that the word of tiene God propósito. Diga conmigo, propósito. has a purpose. Say with me, purpose. En Isaías 55, versículo 7 dice And in Isaiah al 11, 55 deje el impío su camino. says, leave the wicked one his way. Deje el impío su camino. Leave the wicked one its way. Y el hombre inicuo sus pensamientos. And that wicked man those Y vuélvase a thoughts, Jehová, and turn again to el God, cual tendrá de él misericordia. whom He will be merciful, Y al Dios nuestro, and to our God, el cual será amplio en perdonar. He will have wideness to forgive Porque you. mis pensamientos Because my thoughts no son vuestros are pensamientos, not your thoughts, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. neither your ways my ways, declares the Lord. Como son más altos los cielos que la tierra, As the heavens are higher than the earth, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, so are my ways higher than your ways, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. and my thoughts than your thoughts. Y mire lo que dice ahora. And now see what it says Porque next. como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, As the rain and the snow come down from y heaven, no vuelve allá vacía, no vuelve allá, perdón,
and do not return to it sino que riega la tierra without watering the y earth, la hace germinar y producir, making it bud and y flourish, da semilla al que siembra y pan al que come, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. así será mi palabra que sale de mi boca. So it is my word that goes out from my mouth. No volverá a mí vacía, It will not return to me empty, sino hará lo que yo quiero but will accomplish what I y será desire. prosperada And it will be en prospered aquello para los que la envié. and for those that I have sent it to. Hermano querido, solo necesitamos una palabra, Dear brothers, we only need one word apropiarnos de esa palabra, to take that creer word, esa palabra, to believe that y como word, desciende la lluvia and just like the y rain la nieve falls and y no snow, vuelve allá, and it doesn't go así back la there tenemos que empty. agarrar nosotros That's what we have to para hold que on to, riegue nuestra so tierra that it can go to árida, us, llena de escarcha, so that it can water our llena de lives, problemas, that de it's filled espinos, de lo que sea, with problems, with thirst, with anything, para que empiece a producir fruto. so that it can start producing. ¿Cuál es el fruto to de la flourish. palabra? And what is the fruit of Vida the word? eterna, Eternal life. largura de años, Is it gives you a lot bendición, of years, gives you blessing, abundancia. it gives you abundance. Hay alguien tiene que decir gloria a Dios. Someone has to say glory to God. ¿Y por qué, hermano querido? Muchas veces nos dijimos que porque no hayamos cabida. We said that maybe Amén. because we don't take this word. Y siempre el enemigo, mire, yo he visto recibir gente tantas profecías And always the enemy. I have seen many people receive many prophecies, y los tipos siguen igual. but the people are still the same. Y dice que se equivocó Dios. And then they say, oh well, maybe God was Nunca. wrong. He never Esa era was wrong. la palabra profética que Dios soltó sobre esa persona. That was a prophetic word that was released to El that problema person. es que esa persona nunca le dio cabida a Dios, Now the promise was that para they never gave recibir a esa place to palabra. God, so they could receive Por lo that tanto, word. Therefore, no puede darle cumplimiento. it cannot be fulfilled. Porque escuche algo, Cannot be aún accomplished. Jesús, el Hijo de Dios, So listen, even the dice, Son of y God, entró a Nazaret he went then to Nazareth, montado en un asno 0 kilómetros. and then he was there, he was on top of that En otra donkey. palabra, era un asno nuevo In other words, it was que a nunca había donkey sido montado no one has rode para in que se before. cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. So the prophet, so what was said by the En prophet cada Isaiah cosa to be que hacía accomplished. Jesús, In everything that Jesus Él did, venía a dar cumplimiento a lo que se había dicho de Él. he came to give fulfillment to what was said about Lo que him. nosotros tenemos que hacer What we need to es que do cuando recibimos la palabra para darle vida, is that when we receive the word to have a tenemos que quiet life, recibirla we first need to y receive ahora it, darle cumplimiento. and now make it come alive. Me acuerdo cuando Dios nos prometió a mí y a mi esposa la casa. I remember when God promised me and my Hubo wife un tiempo a que house. todo el mundo compraba casa There was a time where everyone was buying y yo y mi houses, esposa rentando, and me and my wife we were just y a mí no renting, me daban crédito and they wouldn't give me y a mí no me credit, querían dar casa, and they didn't want y to give me compró a house. mucha gente, So a lot of people amigos bought houses, nuestros, friends of gente us, de la iglesia, people from church, y nosotros nos mirábamos. and then we couldn't see En it, la we didn't peor see it. crisis, And in the worst en el crisis, año 2012, cuando ya todo el mundo estaba en ruina, and it was in 2012 when everything was el in Espíritu ruin. Santo me habla una noche, yo estaba acostado, Then the Holy Ghost talked to me one me night, dice, I was laying levántate y down. vete a buscar una casa, And then he said to me, wake up and go and porque look for voy the a house, entregarte tu casa. because I will give you your house. Y yo dije, amén, recibí la palabra y me levanté. And I said, amen, I received the word. Yo and I sabía woke que no up. tenía dinero, I know that I had no money. Nada. I had nothing. cero, diga Zero. conmigo cero, Say with me, zero. nada. Nothing. Pero Dios nunca te consulta tu billetera para hacer un milagro. But never God consults your wallet to see, Dios nunca to make a consulta miracle. tu condición para decirte algo, porque lo que va a hacer Él no va a ser con tu fuerza, va a ser con un milagro que viene del cielo. And God will never consult you to see Alguien your tiene que opinion, decir, vale la pena creer a la palabra. because God will make your miracle happen and it will come from the Y me heavens. levanté y le dije a mi esposa, vamos a buscar casa. So I woke up and I told my wife, Y ella let's me look miró for y a dijo, house. bueno, no tenemos plata, And she stared at me and said, okay, well, we have no money. pero si Dios te habló, vamos. But if God talked to you, then Así que let's go. salimos y empezamos a buscar. So we went out, we started looking Y for the house. y las casas se habían venido al suelo, los precios. And then the prices of the houses went down. Y le dije, la única condición que quiero en esta casa, And I said, the only condition I want of this house que en el fondo tenga una casita para mi papá. is that at the end there could Yo be no like quiero a tener a shed mi papá rentando. so that my dad can Yo quiero live que mi there. papá tenga un lugar donde no pague nada. Because I want my dad to have a place Y where he don't así have to le pay pedí a anything. Dios, ¿te acuerdas, no? And that's how I asked the Lord. Y for cuando that house. nosotros empezamos a orar, And when we started íbamos a ver una praying, casa, mirábamos, sí, pero acá no hay nada para mi papá. No, we esta said- no es. We went to see some houses and we're like, no, this Íbamos a is not the buscar house. otra, no, pero esta no tiene lugar para poner a mi papá. O sea, no es. Me aferro a lo que le pedí a Dios y lo que Él me prometió. And I was holding on to what I told God and what I told Y así,
y íbamos y de repente había una así más o menos y íbamos a aplicar y no nos calificaban y nos decían que no. And we also see some Hasta que llegamos a la que encontramos y ahí tenía una casita para mi papá. and maybe we didn't qualify and we went to one and then Y there was a nosotros shed empezó a for aparecer my dinero dad. de repente. And then suddenly money Me started soltaron un appear. dinero que me debían. They paid me what they owed me Vendimos una before. traila que teníamos. We sold a trailer that Empezamos we had. a ver la mano de Dios. We started seeing the hand of God. Y nos faltaban todavía $10,000. But we still had the $10,000 Y nosotros dijimos, ¿de to dónde lo vamos a sacar? give. And we said, well, where are we going to Y get it escuche, from? orando a Dios, And listen, el praying Señor to God. dijo, ustedes crean, porque yo voy a hacer el milagro. Just believe because I'll do the Y en un miracle. momento And at a point, llegó un hermano, a brother came. alguien que de repente no viene mucho a la iglesia. Someone maybe that doesn't Pero come que as Dios lo often to usó. church, but God Es un used hombre him. muy querido por nosotros. And he's a man that is very Y vino y me well dijo, loved by tenga, us. tome, acá hay $10,000 que yo quiero donarle para usted, quiero bendecirlo. And he said, look, I have $10,000 for you. I Al want to bless principio you, me lo keep it. prestó. At the first, he just let me borrow Cuando it. nosotros le íbamos pagando ya como el 40%, When we have already paid like maybe 40%. dice, mire, ¿sabe qué? Estoy tan bendecido. He said, you know what, I have been Me ha so venido blessed. tanto trabajo. There's so Me ha much pagado work gente coming que in. me debía y nunca me pensé que me pagaría. People that owe me before I pays me Que that I quiero never decirle thought que they ya would no me pay pague me. más, le regalo lo demás. So when I tell you don't pay me anymore Y of that debt, compramos then nuestra keep it. casa, ¿sabe So cómo? we bought our house. En You know how? efectivo, We bought it sin cash, deuda, with no sin debt, deberle a nadie. with not owing ¿Sabe por anyone. qué? You know why? Porque cuando Dios habla, Because when God speaks, Dios cumple. then God accomplishes. ¿Cuántos le creen a Dios? How many of you believe to God? Cuando Dios habla, Dios cumple. When God speaks, He accomplishes. Por eso yo le puedo, oiga bien, That is why, listen, al único que le creo es a Dios. the only one that I believe to is God. Ponga su confianza en Dios Just put your trust in y God. deje de confiar en las cosas. Stop trusting Deje in de the confiar en things. su trabajo. Stop trusting in your Deje de work. confiar. Mire, yo sabe cuántas veces Dios me dijo, suelta ese trabajo. You know how many Me he quedado times- sin nada y Dios me ha dado algo mejor. The Lord has told me, leave that work, and then the Lord has given me something better. El problema es que hay muchos como el alpinista que murió en la montaña. But there's many things like, there's a problem that many do things. ¿Se acuerdan que yo les conté que había un alpinista que de repente se cayó y quedó colgado de la cuerda? And then I did tell a story about a man Y that como was era de going noche no se veía. to hike maybe this Y empezó a mountain. gritar, Dios, ayúdame. And he was falling and he was saying, God help Hay me. alguien allá arriba. Is there someone up there? Hay alguien que me pueda ayudar. Is there someone that could help me? Y por allá se escucha una voz, dice, ¡tírate! And then there was a voice around there that said, just fall down. Y él grita otra vez, hay alguien más allá arriba. And then he said, is there maybe someone else up Soy there? yo, Dios, tírate. And it is me, just fall down. Y él nunca se tiró. But he never threw Y himself, murió he never let congelado, go. agarrado de la cuerda. So he died frozen there close Al to the amanecer, rope. And in the morning, encontraron al alpinista they a found 1 that metro del guy, piso colgado de la cuerda. that he was just not much far away from the ground. Solo tenía que soltarse. He only had to let go Como of the Dios rope, dijo. like God Pero hay told him gente to que do. tiene miedo de soltarse. But there's people that Hay, are afraid to hay let gente que go. tiene miedo de soltar su único trabajo. There's people that are afraid of letting go of their Hay only gente que job. tiene miedo de soltarse de lo que está seguro. People that are afraid of letting Hay go gente what que they tiene feel miedo de empezar de There's nuevo. people that are afraid of starting again. ¿Sabe por qué? But you know why you're Eso afraid? expresa que tú no confías en Dios. That means that's something Porque telling Dios you le dijo a you Abraham, trust sal God. de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Because God told Abraham, come out of your land in the land that I will show you. No sabía para dónde iba, pero él le creyó a Dios y por causa de Abraham estamos todos nosotros acá. He didn't know where to go, but he believed in God, and because of him, we are all now here. Y por causa de Abraham nosotros conocimos lo que era la fe. And because of Abraham, we knew what faith was. Por eso es importante que nosotros aprendamos a creerle a Dios. That is why it's important for us to believe in Si God. Dios dijo, Él ya lo hizo. If God said it, He already did El it. problema es que la gente te promete lo que todavía no hizo. But the thing is that people only promise you what they haven't Pero done Dios yet. lo que te promete es porque ya está hecho. But what God promises you is because He has already been done. Por eso la Escritura dice That is why the Scripture que el que says cree en mí, that those that believe in me, aunque esté muerto, vivirá. even if they're dead, they will still Porque Él live. ya nos dio vida eterna. Because He already gave us eternal life. ¿Cuántos alaban a Dios? How many of you praise God? Él es poderoso. He
He is mighty. Tenemos tanta riqueza en este libro. And we have so much riches in this book. Tenemos tanta vida en este libro. We have so much life in Tenemos this tanta book. bendición. We have so much blessing in this Y yo no book. sé por qué la gente lo ignora. So I don't know why people ignore Yo no sé this por qué la time, gente no quiere aprender. or why people does not want to El learn. enemigo siempre está, The enemy is always, y quiero que usted escuche bien, and I want you to hear no well, detrás de tu casa, he's not behind your ni de house. tu auto, The enemy is not ni de behind your arruinarte. car, nor to ruin you. A él no le importa. He cares less about those ¿Para things. qué quiere un auto? What does he want a car for? El diablo no anda en auto. The devil is not driving a car. ¿Para qué quiere tu salud? What does he want your health for? ¿Sabe de qué está detrás el diablo? You know what the devil is behind? De la palabra que está sobre ti. He is behind the word that was released for you. De que tú le creas a las promesas divinas. Of you believing into the divine promises. Porque ¿qué pasa? Because what happens? Tú vas a morir, You are going to pero die. la palabra que está en ti no va a morir. But the word that Oh is in my you God. will not die. Tú puedes morir, You may die, pero la palabra no va a morir. but the word will Mi not papá My le dad creyó a Dios believed y that. él hoy partió con el Señor, Now he's with the pero la Lord, palabra que Dios le dio sigue viva but the word that God gave a him través de los is alive. hijos, It's alive through his a través de los nietos, to its y grandchildren, la palabra nunca muere because the word never dies. y pasará de generación a generación. And it will go from generation Por to eso el generation. enemigo That is why the enemy no está detrás de tu éxito. He's not behind Es más, your él te success. dice, ¿quieres tener éxito? Ven, véndeme el alma y yo te daré todo lo que quieras. And even he says, if you want success, come to me, sell your soul, and I will give you El that diablo success. está detrás de la palabra que está en ti. The devil is behind that word that Detrás de la gave to you. profecía. Usted no vio que cuando usted viene a la iglesia, recibe una palabra, ¡pum!, se levanta un ataque. Have you seen when there's a word, prophetic word released to you, suddenly ¡Pum!, there's recibe una mala noticia. Alguien está acá en esta tarde. suddenly you receive bad news after a word. ¿Qué was viene given. eso? A golpear la fe. So that comes to hit the faith. Porque cuando el Señor Jesús le dijo a María, si cree verá la gloria de Dios, Because when the Lord said to Mary, if you believe y in le the dijo, tu glory of hermano God, resucitará, your brother will come to life. ella dijo, sí, yo sé que un día resucitará en el día postrero. She said, yes, I know that he will come to life, but in the last Porque la day. mente humana siempre está preparada para recibir el milagro mañana. Because the human mindset is prepared to receive the miracle tomorrow. Pero no estamos preparados para recibir el milagro But we hoy. are not prepared to receive the miracle Y today. Dios quiere sanarte But hoy. God wants to heal you Dios today. quiere darte un milagro He hoy. wants to give you a Dios miracle quiere sanar a today. tu ser querido He hoy. wants to he wants Dios to give quiere you bendecirte mercy. hoy. God wants to bless No you today, mañana. not tomorrow. Y por eso que él le dijo, abran And that la is why he tumba. said, just open the tomb. Y le dijo, Lázaro, And he said, sal Lazarus, fuera. come out. Y el muerto, ¿qué? And then the dead Salió. came out. María creyó que un día vería la resurrección. Mary believed that the Pero le dijo, yo resurrection was soy going la to come resurrección one y la day. vida. But he said, I am the resurrection of life. Yo soy la resurrección. Él es la resurrección y la vida, hermano. He is the resurrection and Él puede life, brother. resucitar de los muertos toda nuestra economía, todo nuestro matrimonio, toda nuestra familia. Él puede hacer el milagro que era imposible para el hombre. He can do the miracle that is impossible for a man and Pero make no to tenemos life que whatever esperarlo was dead in mañana, our tenemos que lives. esperarlo hoy. But we don't have to expect it tomorrow. We have Hoy to es el expect it día today. aceptable del Señor. Alguien me tiene que decir gloria a Dios. Today is the day acceptable of the Lord. Someone ¿Cuántos say alaban glory su to nombre? God. ¿Está cansado? And how many of you praise God? ¿Está cansado? And are you tired? Alabado sea Dios. Praise be the Lord. Es importante entender esto, It is important to understand porque this, no es como nosotros queremos. because it's not the way we want it. El enemigo está detrás de la palabra, se lo muestro así. The enemy Lucas is behind capítulo the 8, words. versículo 5. Luke 8, Ya voy a 5. terminar. Lucas capítulo 8, versículo 5. Luke chapter 8, verse 5. Aleluya. Hallelujah. El sembrador salió a sembrar A farmer went out to sow his seed, su semilla. his seed. Y mientras sembraba, And as he was una scattering parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. the seed, some fell along the path, it was trampled on, and the birds ate it up. Otra parte cayó sobre la piedra Some fell on rocky ground, y nacida se secó and when it came up, the plants withered porque no tenía humedad. because they had no moisture.
Otra parte cayó entre espinos, Other seed fell among thorns, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. which grew up with it and choked the plants. Y la otra parte cayó en buena tierra, Still other seed fell on good y soil. nació y llevó fruto a 100 por uno. It came up and yielded a crop 100 times Y more than hablando was estas sown. cosas, When he said, decían a gran voz: he el que called out, tiene oídos para oír, whoever has ear to hear, oiga. let them hear. Otra vez, Once el que again. tiene oídos para oír, Whoever has ears to hear, oiga. let them hear. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: His disciples asked him ¿qué significa esta parábola? what this parable meant. Y él le dijo: He said, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, pero a los otros por parábola. but to others I speak Hermano in querido, los que parables. venimos a la mesa de Dios, So those that come to the todos los table of domingos, God mírenme, every por Sunday, favor. and look at me. Él te da a conocer los misterios del reino. He lets you know the mysteries Ah, of the no, kingdom. dice, ¿por qué me voy a congregar? Dios está en todos lados. Oh, many say, oh, but why will I Yo me congregate? quedo en casa, si Dios lo mismo está acá, está allá, sí. Dios está en todos lados. They say God is in all places. Why should I go? Yes, God is in Pero all places. donde Él establece su reino, But where he places es en his su kingdom, casa. it's in his house. ¿cuántos están acá? How many of you are here? Y ahí es donde Él nos da a conocer los misterios del reino. A los otros no. And that's where he gets to let us know about his Por eso que usted es mysteries, not to the diferente. others. That is why you Porque are la palabra de different. Dios mora en usted, mora en mí. ¿Cuántos están acá? Because the word of God is in you, it's in me. Y mire qué tremendo esto. And now see how tremendous. Dice, It says, a los otros no, not por to the parábola, others. They speak to parables. para que viendo no vean So that thou y see, oyendo no they entiendan. might not see. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Though hearing, they might not hear this either. ¿Qué es la because the semilla? parable. What is the seed? ¿Qué es la semilla? What is the seed? La palabra de Dios. The seed is the word of God. Y los de junto al camino son los que oyen, Those along the path are the ones that hear. y luego viene el diablo And then the devil comes y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. and takes away the word from their heart so that they may not ¿Quién viene? believe and be saved. El diablo. Who comes? The devil. ¿Contra qué viene? What he comes for? ¿Contra la persona? For a No, person. contra la semilla, He comes against the seed, contra la palabra que recibiste. against the word that you receive. Te va a meter más trabajo, He will te va a place meter more work. preocupaciones. He will put Acá lo worries dice, in you. mire, It says it la here. primera The first es la semilla, is the seed. son los de junto al camino, The ones that are on los the que seed. oyen, Those pero that luego hear. viene el diablo y les roba la semilla, les roba la But palabra. then they will come and they steal the word. Y lo dice bien claro, And he said, hey, clear. para que no crean So they do not y believe se salven. and get saved. Los de sobre la piedra And those on top of the son los rock que habiendo oído are those that reciben have la heard, palabra con gozo. hear the word with Qué joy. lindo, vine a la iglesia, wow, qué And how hermoso nice. me sentí. I heard the word and it felt Pero so ¿qué pasa? nice. Pero estos no tienen raíces. But then it says here, those they have ¿Qué no significa? roots. Crecen por algún tiempo They believe for a while, y en el tiempo de la prueba but in that time of testing, se apartan. they fall away. Hello. Le falta raíz. They have no roots. La que cayó entre espinos, The seed that fell among estos thorns son los que oyen, stands for those who hear, pero se van but as they go, y son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. they go on their way. They are choked by life's worries, riches, and pleasures, Y el and they do domingo not tengo que mature. pintar la casa And on Sunday I have to paint the y house. tengo que hacer tal cosa And I have to do such thing on y Sunday. tengo que ir a hacer un trabajo And I have to work on y tengo que Sunday. ir a hacer otro. Una vez lo You have to puede do another hacer, one. You can do it one pero hay time. gente que siempre usa el domingo para algo. But there's people that always use a Sunday El día for que le tiene something. que dar al Señor. That day they're supposed to ¿Y give dónde to vas a God. obtener raíz? So how are you going to ¿Dónde have vas a roots? obtener fundamento? Where will you get your El diablo fundaments? te está engañando The devil is lying porque to él te you roba la palabra because he steals away y from you entonces the tú word, desconoces la promesa de Dios para ti and then you don't know the promise of God y for estás you, esclavo and you are a slave, y Dios no te quiere esclavo. and God doesn't want to have you as a Tú eres slave. hijo You are a y son, los a hijos se daughter, sientan en la mesa. and the children sit at the ¿Cuántos creen table. eso? Dígame amén. Those that believe say amen. Por eso That is why las riquezas, los afanes, los placeres, the riches, ahogan the la pleasures, palabra. they choke the word. amén. Amen. La casa de Dios es innegociable. And the house of God is negotiable, Ahora not mire esto. negotiable. Now look at this. Mas lo que cayó en buena tierra But the seed on good soil son los que con corazón bueno y recto stands for those with a noble retienen la palabra oída and good heart who hear the word y escuche
y dan fruto. retain it, and by ¿Sabe qué perseverance significa produce a dar crop. fruto? You know what it means to Es produce como cuando crop? la mujer da a It's luz, that when a woman gives birth, le sacan la vida de la palabra. they have the words out of life out of the word. La que cayó en buena tierra That fell in good son land aquellos que sacan la vida de la palabra are those who hear the word y empiezan a dar fruto and they start producing a crop. y empiezan a multiplicar They start multiplying. y empiezan a ver la gloria de They Dios. start seeing the glory of Pero God. saben que hay un enemigo. But that they know that there's an Saben enemy. que hay un enemigo. And they know that there's an Mateo enemy. 13:24 Matthew 13:24 dice, says, y le refirió otra palabra, and he says, refer to another diciendo: el reino de los cielos word, saying the heaven of the es kingdom semejante a un hombre que sembró buena semilla, is the kingdom of heaven like a man who sowed en su seed campo, in his field. pero mientras dormía, But while everyone was sleeping, los hombres, his enemy vino su enemigo came y sembró cizaña entre el trigo. and sowed wheat Y among se the fue. wheat and went away. Hermano querido, hay un enemigo que no duerme. There's an enemy that doesn't sleep. Hay un enemigo que busca arruinar tu cosecha. There's an enemy that tries the seeds to Hay un ruin enemigo your que, crop. que hace que el trigo, que es parecido a la cizaña, para que eche a perder tu cosecha. The enemy makes for the wheat that looks like weeds to make your crop. Por eso to ruin. nosotros tenemos que pararnos firmes en la palabra. That is why we need to stand still Y in lo His único word. que va a diferenciar la obra del enemigo y la obra nuestra, And everything that will defer the work of the devil and the work escuche, of us. míreme, Listen and see me. míreme, Just look at me. lo único que puede diferenciar The only thing that he can la defer obra de Dios the work of y God la obra del enemigo and the work of the enemy, se llama fruto. it's called a crop. Porque dice, Because it says, y cuando salió la hierba, so then when it's sprouted, porque dice, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. and so I mean, Y cuando salió la hierba dio fruto. and then his enemy Entonces came and apareció then también la cizaña. also the wheat also Y le appeared. dijo el siervo, The owner's servants ¿quieres came to que him corte and la cizaña? said, Sir, didn't you sow the good seed in your field? Y él le dijo, no, And he said, he porque replied, podrías dañar el trigo. because you could damage the wheat. Déjalos que crezcan juntos. So just let them grow Y together. cuando llegue la hora de la siega, And then when the time of harvest vamos a comes, cortar la cizaña, first we will collect the weeds, la vamos a atar then tie them in y la vamos bundles a quemar. to be burned. Pero el trigo Then for the y el wheat fruto and the lo crop, guardaré en mi granero. and we'll bring it to Será our barn. guardado para el cielo. It will be placed for El heavens. fruto, los que dan fruto son los que permanecen en la palabra. Those that give crops, that give fruits, are those that Hermano stay in the querido, word. que no te importe la maldad del mundo. So it doesn't matter the weakness of the world. Si la palabra de Dios mora en nosotros, If the word of God lives with us, hemos sido, como dice capítulo 15 de San Juan, we have been like chapter 15 Él nos ha of John puesto says. para que llevemos mucho fruto. He has places so that we may carry Yo te crop, invito a que a te lot of pongas de fruit. pie en esta tarde. And I invite you to stand on your feet this afternoon. Por eso es tan importante That is why it's important que nosotros entendamos that we may understand que hay vida en la palabra. that there is life in His word. Amén. Amen. Hay vida en la palabra. There is life in His Hay word. vida en la palabra. There's life in word. Entonces, hoy estamos en el punto número 1. So today we are in point number 1. Solamente Yes, 1. la próxima semana continuamos And then next week we will con el continue punto número 2. with point number 2. Hoy el punto número 1 Today point number es 1 para sacar vida a la palabra. is to take out life of the Tenemos word. que dar lugar a la palabra. So for that to happen we need to give space Tenemos que to the creer word. la palabra. We need to believe in the word. Tenemos que hacer que esa palabra traiga cumplimiento a nuestra vida. We need to make for that word to be a fulfillment, accomplishment Tenemos to que our lives. caminar en esa palabra. And we need to walk in that word. Usted se va a sorprender And you will get surprised cuando usted mire sus biles, when you start seeing cuando your usted mire bills, su when cheque. you start seeing your check, Usted se va a sorprender cuando usted empiece a bendecir ese cheque, when you start seeing that por the check is pequeño que blessed, sea, for more small y than darle it could be. gracias a Dios. And then thank God. Cuánto va a crecer ese cheque y cuánto se van a achicar los biles. And by giving thanks of how your check will grow bigger and the bills will get smaller. Cuando usted deje de ver al enemigo más grande When you stop y seeing empiece a the ver a great Dios enemy, más grande, and you start seeing God usted va a as the empezar a ver los highest, milagros más grandes de su vida. and then you will see the greatest miracles of ¿Alguien your me está life. siguiendo? Is someone following me? Cuando usted deje de hablar tanto de las cosas que el diablo hace When you stop talking too much about the things that the devil y empiece does, a hablar de las cosas que Dios hace porque están escritas, and begin to start talking about y what que God Él es does, poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que creemos o esperamos. and that He's mighty to accomplish all of those things of what we are ¿Alguien me expecting sigue? or we want.
entonces usted se va a dar cuenta que la palabra tiene poder. then you will realize that the word has power. Diga conmigo, hay vida en la palabra. And so we meet, there is Levante life su in mano His en esta word. tarde. And lift up your hand this Padre, te afternoon. damos And gracias Father, we thank you. por tu palabra. We thank you for your word. Te damos gracias We thank you porque tus palabras son espíritu y son vida. because your words are spirit and Yo te they're pido en life. el nombre de Jesús en esta tarde And I ask you in Jesus' name this que afternoon tú renueves hoy la vida del que está cansado, that you may renew the life of those that are que tired, tú weary, sanes al enfermo that you may heal those that are conforme sick a tu palabra. according to your word. No importa en qué país esté tu familiar, no importa dónde estés tú, no importa por quién estés orando, pero que hoy, no mañana, hoy esperamos un milagro de parte de Dios. It doesn't matter in what country that you are, where are you, but that you today we will expect a miracle, not tomorrow. Tú Today. eres, Señor, poderoso para hacer milagros. Lord, you are mighty to do miracles. Recuerdo cuando estábamos allá en la iglesia del pastor Johnson And I remember when we were at the church of Pastor Johnson. y yo dije, tomen su teléfono y llamen a su familiar que está enfermo And I said, get your cell phones and dial your family members that are sick. y pongan al teléfono mientras oro. And then just put it in speaker while you're lying praying. Y todos ellos empezaron a recibir milagros. All of them started receiving miracles. Señor, tú lo puedes hacer de nuevo. And we know that you can do it again, God. En esta tarde, Señor. In this afternoon, the Lord. En esta tarde, Señor. And in this afternoon, Confiamos en tus Lord, milagros. we trust in your miracles. Y confiamos en la palabra viva y We eficaz. trust in the word that is alive. Confiamos en la palabra de Dios que es poderosa. We trust in your word, God, that is powerful. Señor, en esta tarde, And Lord, in this afternoon, toma control de nuestras just vidas. take control of our lives. Toma control de nuestras Take preocupaciones. control of our worries. Toma control de nuestras preocupaciones. Take control of all of our worries. Y que el Espíritu de Dios That the Spirit of God en nuestra vida in our lives haga una transformación. can do a transformation. Señor, gracias We, Lord, thank you. por tu palabra. Because of you, we thank you for Gracias your word. por tus We milagros. thank you for your miracles. Gracias por lo que estás haciendo. We thank you for what you are Donde doing. quiera que esté, And wherever you may be, hay pastores que necesitan ser restaurados. there's pastors that need to be Hay restored. ministerios que necesitan ser restaurados. Ministries that need to be restored. Hay personas, cristianos que se han alejado de Dios. There's people, Christians that have gotten Hoy away from the oramos Lord. tu palabra Today we pray in your word, para que Lord, sean so bendecidos, that they can be blessed, para que sean so transformados that they may be y transformed, para que sean so that restaurados. they may be restored. Vamos, levanta tu mano. And lift up your hand. Hay un milagro ocurriendo en esta tarde. There's a miracle occurring now. Hay milagros ocurriendo en esta tarde. There's miracles happening this afternoon. Hay milagros de sanidad. There's miracles of healing, Milagros, restauraciones. restorations happening. Deja de preocuparte por tus papeles. And stop worrying about your Cree en la palabra. about the stuff. Cree en la palabra. Believe in the word. Deja de preocuparte por tu deuda. Stop worrying about your debt. Cree en la palabra. Believe in His word. Créele a Dios. Believe God. Cree que Dios es poderoso. Believe that God is mighty. Vamos, Señor, gracias te damos. And Lord, we thank you. Porque está hecho ese milagro. Because that miracle is Está done. hecho ese milagro. Miracle has been done. Tu palabra tiene vida. Your word Hoy is life. tomo la vida de la palabra Today I take the life y of me the word. apropio, And I take me advantage. apropio And today I make it de esa mine. vida That life para mí, for me, para mi for casa, my family, para mis for hijas, my daughters, my para mis children, nietos, for my grandchildren, para mis generaciones, my generation, para mi matrimonio. for my marriage. Ahora, Now, en el nombre de Jesús de Nazaret, in Jesus of Nazareth, tú eres la palabra, Jesús. you are the word, Jesus. Tu palabra es verdad. Your word is the Tu truth. palabra es vida. Your word is life. Tu palabra liberta. Your word brings freedom. Hoy se han roto las cadenas. Today all chains will be broken. Se han roto las Let cadenas. them be broken today. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Oh, gracias te damos, Señor. And we thank you, Lord. Gracias te damos, Señor. We thank you, Lord. Gracias te damos, Señor. We thank you, Lord. Porque está hecho. Because it
has been Vamos, done. recíbalo en esta hora. Just receive it today. Apropiese de la palabra. Diga, yo recibo la palabra. And make the word yours. Say, I No voy a receive dejar the que el word. diablo me robe la I palabra. will not let the devil steal No voy a away dejar the que el word. diablo me robe lo que Dios me ha dado. I will not let the devil steal what God gave Hoy to le me. creo a Dios Today I believe in y God. le creo a su palabra. And I believe His word. Y voy a dar testimonio And I will give testimony de lo que Dios está for haciendo. what the Lord is doing. Padre, And gracias. Father, we thank you Que la bendición del Padre, that the blessing of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu Santo and the Holy Ghost repose sobre cada uno de nosotros. can be in all of our lives. Y que al salir de este lugar, And that when we come out of this place, todos podamos llevar tu gozo, we can all have your tu joy, alegría, your happiness, tu presencia con nosotros, your presence with us, para comenzar una nueva semana so that we can start a new week llenos de fe, full of faith, llenos de plenitud, full of fulfillment, llenos de gozo, full of joy, porque grandes cosas ha hecho el Señor en este día. because great things the Lord have done En el today. nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Y Amen. amén. Amen. Denle el aplauso a Jesús en esta Give a tarde. applause to the King this afternoon. Aleluya.